आसनसोल नगर निगम की तरफ से स्वच्छता ही सेवा नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज से पूरे शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान का शुभारंभ हुआ। इस बारे में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा नाम से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में साफ सफाई की जाएगी, झाड़ियों को साफ किया जाएगा, रास्तों की सफाई की जाएगी, नालों की सफाई की जाएगी। आज इस अभियान का शुभारंभ हुआ। आगामी 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम के सैनिटरी विभाग के कर्मचारी पूरे साल इस तरह का अभियान चलाते हैं। आज इस अभियान की शुरुआत हुई। इसके जरिए आसनसोल नगर निगम क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के दिशा में काम किया जाएगा। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप आदि लगाया जाएगा। वहीं आसनसोल नगर निगम के सैनिटरी विभाग के MMIC मानस दास ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 2 अक्टूबर तक सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके जरिए विभिन्न इलाकों की साफ सफाई की जाएगी और 26 तारीख को एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जाएगा। स्वच्छ ही सेवा गत 17 तारीख থেকে 2 তারিখ পর্যন্ত আগামী 2 তারিখ পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটা অনুষ্ঠানটা চলবে। এতে শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জঙ্গল সাফ করা, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, তারপর বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান এগুলো করা হচ্ছে। আজকে এটা শহরকে পরিষ্কার করার জন্য, ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করার জন্য আজকে শুভারম্ভ হলো। বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পুরো টিম যারা আছে, স্যানিটারি ডিপার্টমেন্ট যারা আছে, তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেভাবে রেগুলার করছে, গোটা বছরে করে থাকে। বাড়িতে বাড়িতে কালেকশন, আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যে নোংরা ফেলে রাখে সেগুলো পরিষ্কার, গাড়িতে উঠিয়ে আবার গাড়িটাকে ফেলে দেওয়া, বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম চলে। তো সেগুলোকে আজকে একটা উদ্বোধন করা হলো, যাতে শহরটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝাড়ু দিয়ে যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাস্তাঘাট রাখা হয়, তাদের শুভারম্ভ। আসানসোলকে পরিষ্কার রাখতে হবে, এটা আমাদের সংকল্প করতে হবে সবাইকে, আমাদের সংকল্প। তাই আজকে গোটা জি রোডের একটা পার্ট আমরা উদ্বোধন করলাম ঝাড়ু দিয়ে। আমাদের মেয়র ছিল, আমাদের আবু ছিল, আমরা ছিলাম, সবাই মিলে পরিষ্কার শহরটাকে পরিষ্কার রাখার পরিকল্পনা করছি। যে আগামী দিন এই সমস্ত দুর্গা পুজো, কালী পুজো, ছট পুজো যেগুলো আসছে, ওটা আসানসোলটাকে পরিষ্কার করব। আর 26 তারিখে আমাদের হেলথ চেকিং ক্যাম্প একটা হবে। আমরা এখানে হেলথ চেকিং ক্যাম্পের অ্যারেঞ্জমেন্টটা করেছি। আর কি কি অনুষ্ঠান? ওই তো হেলথ চেকিং আমার নাম মানস দাস। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां YouTube, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे YouTube पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।